Right. Okay. So dit is op bladsy 46, chapter 4 starts on page 46. And it is about equations and inequalities. Nou, ons gaan later kom by ongelykhede. Vir nou, net gou eers vergelykings. Okay? Vergelykings, equations mean that now we're going to have an equal sign. Nee? En nou moet jy weer al jou agtergrondkennis gebruik from grade 9 about when we take something to the other side of the equal sign, a multiplication sign becomes division sign, or plus becomes minus, nee? Al daai goedjies. Okay, so by starting off with linear equations. Nou, in graad 9 het jy eintlik maar basies net lineêre vergelykings gedoen. Nou, linear beteken jy gaan 'n gewone x hê. Or in this case, a normal k. You don't have, julle het tog kwadraties ook gedoen when you did trinomials, nee? But linear, in a nutshell, means that you will only have one solution for that equation. 'n Lineêre vergelyking beteken daar's een vergelyking. Dink gaan 'n reguit lyn, 'n line, linear. For every y value, there will only be one x value, or the other way around. Nee? So jy het net een oplossing. Goed, so look at example 1. Kyk wat gee ek daar vir jou. 3 minus 4 maal k plus 2 is gelyk aan 3k plus 16. And all I'm going to say is solve the equation. So wat jy dan moet doen is gaan dink nou terug aan BADMAS in graad 8. Wat gaan ek eers doen? Raak ontslaaf van die hakies, nee? Okay, so I'm going to say 3 and then I'm going to multiply in. So minus 4k and then minus 4 times 2 minus 8. Die res gaan eers gou net so bly. Nee. Okay, so just for reference sake, ek gaan die onder vir jou skryf. En ek dink julle het dit al ergens, het julle vir my daai lysie geskryf van 1 is BADMAS. Het julle dit gedoen? Ja, dit was bietjie daar terug. Nee. Okay, so that's what we did. Step 1 is we did BADMAS, meaning get rid of the brackets. Okay, now what's step 2? Daar say, unknowns to the left, normal numbers to the right. Okay, so, if you wanted, dan kon jy nou al gou hierdie eers vereenvoudig het, voor jy dit oorgevat het, nee? Maar as jy nou eers als oorvat en dan vereenvoudig, gaan op dieselfde neerkom, nee? Okay, so let's, unknowns to the left. So minus 4k, I'm going to keep on the left. This 3k has got to move over, en hy raak dan minus 3k. Okay. Normal numbers to the right. The 16 was already on the right, so hy bly net so. Hierdie 3 gaan ek oorskuif en hy raak minus 3. And the minus 8 is also going to move over, so that becomes plus 8. Is julle reg? Okay, now let's go simplify. Aan die linkerkant, minus 4k minus 3k. Well, give me minus 7k, yes, but what I want to say is, onthou, jy mag net plus of minus if they are like terms. Right? In this case, it would always be, right? Because there is only one unknown, it's a linear equation. Maar ek herinner jou net weer, jy moet sorg dat hulle gelyksoortige terme is, nee? Okay, right, so that is going to give me minus 7k. Right, on the right hand side, 16 minus 3 plus 8 gaan vir my gee 21. Nee. Okay, so step 1 was BADMAS, meaning get rid of the brackets. Stap 2 was gewees onbekendes links, gewone getalle regs. Wat stap 3? Coefficient. So now I want to get rid of that minus 7. Hoe doen ek dit? Deel met wat? Ja, en daar sê, ek wil nou net sê, ek sê dit, so as jy dit weet, great, I'm just reminding, nee? Onthou, baie kinders sê, okay, ek vat daai oor, so dit raak deel, but then, net soos wat jy nou wou doen, you want to change the sign of that 7 as well. En dis nie dan reg nie, nee? So, the easiest way, and how I usually show my grade 8s, is
om ontslae te raak van daai minus 7, ek gaan dit nou gou skryf, maar dan sal ek dit weer weg, of toe maak ek maar los, is deel met minus 7 aan albei kante. Nou lyk dit meer logies. Nee. So basically, whatever your coefficient is, you will divide with on both sides. Dan weet jy kan nie met jou tekens gaan verkeerd gaan nie. Okay. Goed, so dan aan die linkerkant het ek net oor k, and then the right hand side I'm going to have minus 3. Is julle alright met dit? Goed, gaan julle gou vir my enetjie self probeer? Lekker maklike ene. Kan ek maar skip, is daar iemand wat nog nie skryf? Okay. Ja. Yes. Okay, kyk gou vir my. No. Okay, los gou vir my op. Solve x. Okay, you guys done? Good, so first things first, daar was geen hakies om uit te maal nie, so we could skip the one where we had to do broad mass. Then, step 2, unknowns to the left, normal numbers to the right. As ek dit gaan vereenvoudig, gaan ek aan die linkerkant kry 4x is gelyk aan, regterkant, minus 6. Nee. Now, step 3 is get rid of the coefficient. So ek wil nou albei kante gaan deel met 4, which means that x will be minus 3 over 2. Yeah, you could skip directly to 4x is equal to minus 6. Good. Any questions so far? Okay. Nou gaan ek gou so klein bietjie meer ingewikkeld raak. And this is what you guys did not like last year. The fractions. Okay? Okay, nou weer eens my recording sign is nou bo-oor. Kyk gou vir my. Ek gaan hom so vir jou skryf. Daai eerste stuk is dieselfde en dan hierdie is minus 7x plus 2 op 6 is gelyk aan x op 2. Okay, so dis net wat jy nie daar kan sien nie. Skryf gou eers daai meneer, dan gaan ek nou gou met julle aangaan. Okay, nou, wat het julle verlede jaar gedoen toe ons breuke gekry het? Maakie, noemers dieselfde, nee. Het almal klaar afgeskryf, kan ek maar afvee? Okay, so that would be your first step here. Now my denominators are 3, ja. Is gelyk aan minus x op 2. Nee, net is gelyk aan x op 2. Sorry, ek sien nou is gelyk aan en nou streep is so by mekaar. Okay, so huidiglik is my noemers 3 en 6 en 2. So what would I make my denominator throughout? What can all of them divide into? 6. Okay. Goed, so dan gaan nou skryf wat ons bo het. Right. So ek het hier onder geskryf. Ek net gou dit vra voordat ek vergeet. Al my terme hier was klaar in breekvorm, nee. They were all in terms of a fraction already. But what if we have a whole number? What if it was
at the end? What if it was just equal to x? Jy gaan sit hom op 1, nee. So jy moet sien jou noemer is 1. Okay. Dit is gewoonlik weer eens waar die fout inkom. Because you guys forget to multiply that as well. Okay, so oppas net vir daai, ek wil net hê jy moet in daai slag gaan trap nie. Okay, right, so the first term. Every year my denominator was 3, so I would have to multiply with 2 to get that 6. Meaning at the top, I'm also going to multiply with 2. En nou kyk gou baie mooi wat doen ek. I put it in brackets. Nee. Okay, so jy gaan dan nou hê. Oh, sorry. Jy gaan hê 2. Kom aan. 2 maal met 4x minus 1. By daai eerste breek. Okay, at the second fraction, now you guys can't see that, but my denominator was 6. So I didn't have to change anything. So hy bly net so. 7x plus 2. Is julle reg daar? Okay, then the last one, the one after the equal sign, that was x over 2. En wat gaan ek daai noemer van 2 moet mee gaan maal? Met 3. And if I multiply with 3 at the bottom, I also have to multiply with 3 at the top. So that's why it will become 3x. Okay. Now, because my denominators are all the same, dan kan ons nou net gaan kyk na wat bo die lyn staan. Hey, right? So you will have 2 4x minus 1 minus, en is nou hier waar die moeilikheid inkom. Because I've got more than one term at the top, asseblief gaan hou dit vir my in hakkies. Hoekom sit ek dit in hakkies? Because that negative will influence everything in here. Okay. Hallo. Ja. Okay, gaan jy net vir my die video kyk en kan inhaal. Okay. Jy moet kyk, né? Alright. Dankie dat jy kom sê. Right, so do you guys understand why that negative will influence everything up here? So we've got to put it in brackets. Okay? Goed, nou lyk dit redelik baie soos wat ons nou net gehad het by die vorige enetjie wat jy self gedoen het. Step 1 will be get rid of those brackets. So I'm going to multiply in. 2 maal 4 gaan vir my gee 8x. Whoops. And the 2 times minus 2 minus 2. Okay. Jy kan miskien gou self probeer doen. Ek gaan ook skryf, maar probeer gou. Ek gaan nie praat nie. Skryf jy gou ook. Kyk of jy kan. So just get rid of your brackets. En as dit die gewone stappies. Unknowns to the left, normal numbers to the right, né? Doen gou self klaar, en as jy klaar is, dan kyk jy gou op en kyk of jy seker of jy reg gewerk het. Onthou hierdie is alles hersiening van graad 9, né? It's all just revision. So nothing should be completely new to you. Okay, are most of you finished? Goed, kom ons kyk gou. So what I did is I firstly multiplied in that 2 to get the 8x minus 2. Dan maal ek hierdie minus in, and that gives me minus 7x minus 2. Nou wat ek nou gedoen het, is net om vir jou te wys, by die vorige een het ons eers als links gevat en dan vereenvoudig. So this time I first simplified. So I said 8x minus 7x will give me just 1x. And then minus 2 minus another 2 will give me minus 4. Nou lyk dit net lekker korter. Nee? So then I take unknowns to the left.
So if I take the 3x over, it will become x minus 3x. Then I took the minus 4 over, so it becomes positive 4. Wacht, meneer Bernie. Maar het lijkt me nu duidelijk als er dat is, dus iemand die het probeert is. Dat maakt voor mij alsjeblieft, dankie. Okay, skryf gou daar af. Laat ek gou hoor, is daar enigiemand wat met die enetjie nou gesukkel het of wat nog 'n vraag het? Okay. Oppas asseblief, when you get to B, remember what I said about that whole number. If there's a whole number, go put it over 1 so that you can see that you must change the denominator, né? Moenie nou slag gaan trap nie. Right, you guys can go. Thank you.